हेलो वेलकम अगेन। आज हामी चाहिँ फंगसको बारेमा पढ्छौँ। अलि इन्ट्रोडक्सन मात्रै छ हैन। फंगस फंगसमा के छ भनेपछि फंगसको डेफिनेसनबाट स्टार्ट गरौँ हैन। द टर्म fungus include eukaryotic, spore-bearing, or chlorophyllous organism that generally reproduce sexually and asexually methods and would usually is filamentous हुन्छ, branched somatic structure हुन्छ, जसले चाहिँ सेल वालले सराउन्डेड हुन्छ। त्यो फंगस चाहिँ सेल वाल चाहिँ केले बने हुन्छ, चिटिन अथवा सेलुलोजले बने हुन्छ। And both of these substances together with many other complex organic molecules. अब characteristics of fungi कुरा गर्दाखेरि चाहिँ all are the eukaryotic possess membrane bound nuclei containing chromosome हुन्छ। eukaryotic भनेपछि त्यसमा विभिन्न साइटोप्लाज्म organelles हुन्छ हैन। अनि माइटोकोन्ड्रिया, भ्याक्युल, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोसोम्सहरू, न्युक्लियहरू हुन्छ। अनि मोस्ट आर फिलामेन्टस। फिलामेन्टस भनेपछि लामो एउटा फिलामेन्ट, माइक्रोस्कोप फिलामेन्ट, जसलाई चाहिँ हाइफी भन्छ। विच एक्जिबिट एपिकल ग्रोथ, जसले चाहिँ त्यो हाइफीले एपिकल ग्रोथ बढाउँछ हैन। एन्ड विच ब्रान्च टु फर्म अ नेटवर्क अफ हाइफी इज कल्ड माइसेलियम। हाइफीको एकदमै ठुलो नेटवर्कलाई माइसेलियम भन्छ। सम आर युनिसेलुलर, कोही फंगीहरू युनिसेलुलर हुन्छन्, सच एज इस्ट। प्रोटोप्लाज्म अफ हाइफी or cell is surrounded by the rigid cell wall composed primarily of chitin and glucan, while some species contain cellulose. Many reproduce both sexually and asexually. Sexual and asexual reproduction हुन्छ हैन, जसले चाहिँ त्यो भइसकेपछि स्पोर प्रोड्युस गराउँछ। स्पोरले प्रोड्युस भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि बिस्तारै रोगहरू लाग्न थाल्छ स्पोरले। अनि their nuclei are typically haploid and hyphal compartment are often multinucleated. Although the Oomycota and some possess diploid nuclei, all are the achlorophyllous भन्नाले chlorophyll content कम हुन्छ, lack of chlorophyll pigment and incapable of photosynthesis. Possess characteristic range of storage compound, trihalose, glycogen, sugar alcohol and lipid. May be free living. फंगीहरू फ्री लिभिङ हुन सक्छन् अथवा इन्टिमेट रिलेसनशिप अदर अर्गानिजम, पारासाइटिक अथवा सिम्बायोटिक हुन सक्छन् हैन। नाउ इम्पोर्टेन्स अफ फंगस। फंगसको इम्पोर्टेन्स के छ? फंगसको इम्पोर्टेन्स छ इन्डस्ट्रियल युज अफ फंगी, मशरूम, ईस्टर इटिसी। फंगी युज्ड टु अल्टर टेक्सचर, इम्प्रुभ फ्लेभर, फ्लेभर इम्प्रुभ गराउनको लागि पनि युज हुन्छ हैन। फर्मेन्टेसनको लागि युज हुन्छ, फर्मेन्टेसन अफ इन्डस्ट्रियल अल्कोहल, फ्याट, प्रोटिन, एसिड आदि अरू कुराहरूको लागि। एन्टिबायोटिकको लागि युज हुन्छ, लाइक पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम जी बनाउनको लागि हैन। बायोकन्ट्रोल एजेन्ट, फंगल पारासाइट मे बी युजफुल इन बायोकन्ट्रोल, ट्राइकोडर्मा, मेटाराइजियम इटिसी। बायोकन्ट्रोल एजेन्ट्सहरूको लागि पनि युज हुन्छ। प्लान्ट प्याथोलोजीको लागि हैन, पढ्नको लागि, फंगल अट्याकहरूबाट त्यसलाई कसरी डिफेन्ड गर्ने त्यो कुरा पनि हुन्छ। मेडिकल इम्पोर्टेन्सहरू, ह्युमन डिजिजको बारेमा पढ्नलाई, ह्युमन डिजिज रोग लागेको छ भने त्यसको एन्टिडोट बनाउनको लागि पनि फंगी युज गरिन्छ। अन्त हामीले अब जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स, मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर के छ फंगीको भनेपछि, the body of fungus is called thallus. It is a growth from lacking differentiation into root, stem and leaves. In fungi, it is known as a somatic phase. The body of fungus is called a thallus. Now, there are two types of thallus, eucarpic thallus and holocarpic thallus. अब eucarpic thallus भन्नाले के बुझिन्छ? eucarpic thallus भने चाहिँ the thallus is differentiated into vegetative part which absorb nutrient and the reproductive part which form reproductive structure such as thalli is called as a eucarpic. यो चाहिँ भेजिटेटिभ पार्ट र रिप्रोडक्टिभ पार्टमा डिफरेन्सिएट भएको हुन्छ। अनि भेजिटेटिभ पार्टले चाहिँ न्युट्रिएन्ट एब्जर्ब गराउँछ, रिप्रोडक्टिभ पार्टले रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरहरू बनाउँछ हैन। सो इक्जाम्पलमा चाहिँ पाइथियम एफिनिडर्मेटम आयो। अब नाउ holocarpic thallus. The thallus does not show any differentiation on vegetative and reproductive structure. Vegetative र reproductive structure मा कुनै differentiation देखाउँदैन। After phase of vegetative growth, it get converted into one or more reproductive structure
So thalli are called holocarpic. Yeast Syncritium Indobacterium युक्तिय holocarpic thallus हो. Now, अब hyphae आयो. Hyphae भने चाहिँ के हो? What is hyphae? Hyphae is a tubular, transparent filament, usually branched, composed of an outer cell wall, जसमा cell wall हुन्छ, and the cavity lined or filled with protoplasm, including cytoplasm. Hyphae are divided into compartment or cell or cross wall called septa and are generally called septate. With cross wall called septate, without cross wall are called aseptate or sinusotic hyphae. Hyphae को साइज कस्तो हुन्छ भने कति हुन्छ भनेपछि fungi measures 5 to 10 micrometer. Now you can see in the septate hyphae and sinusotic hyphae as in figure. Septum, there is septum between the both nuclei, and in sinusotic hyphae there is no septa between these nuclei. Now what is mycelium? Mycelium, in simple, mycelium is a network of hyphae, or it is a hyphal mass. A mass of a hyphae is a mycelium. The mycelium of a parasitic fungi grow on surface of the host and spread between the cell. If mycelium is spread between the cell or grow on the surface of host is intercellular mycelium, and if hypha grow on penetrate into host cell is called intracellular mycelium. You can pause video and note it down all thing. You can see in figure mycelium hyphae. A small segment is a hypha and the all branch is a mycelium. When hypha penetrate into host cell is a intracellular mycelium. When hypha grow spread between the cell is a intercellular mycelium. Right? Now myceliumहरु पनि धेरै छ. Monocheirotic mycelium, dicheirotic mycelium, homocheirotic mycelium and heterocheirotic mycelium. Monocheirotic myceliumहरु uninucleated हुन्छ. Mycelium contains single nucleus that usually form part of haplophase in the life cycle of fungi. Dicheirotic mycelium binucleate. Mycelium contain pair of a nuclei which donate the diplophase in the life cycle of fungi. Homocheirotic mycelium contains genetically identical nuclei. Genetically identical are the homocheirotic. Genetically different nuclei are the heterocheirotic mycelium. Specialized somatic structure. Now, what are the specialized somatic structure? There are the three types of specialized somatic structure: rhizoids, Aperosorium, Hostoria. Now, what is rhizoids? Rhizoids are the root-like structure. They are short, root-like filament, outgrowth of thallus generally formed in the top at the base of a small unicellular thalli or small porospores. राइजोइड्सले के गर्छ भनेपछि एब्जर्प्सन गर्छ, न्युट्रिएन्ट्सहरु एब्जर्प्सन गर्छ हैन. राइजोइड्स आर शॉर्ट डेलिकेट फिलामेन्ट दैट कन्टेन प्रोटोप्लाज्म बट नो न्युक्ली. यसमा चाहिँ न्युक्ली हुँदैन. Aperosorium, what does it mean? It simply means its main function is press. In simple, you can understand the main function of Aperosorium is a press. अब केलाई प्रेस गर्ने? हाइफालाई प्रेस गर्ने हैन. Let's go further. It is a simple or lobed structure, as you can see in a figure. It is the lobed structure of hyphal or germ tube and pressing organ, from which a minute infection peg usually grow and enter the epidermal cell of host. त्यो होस्टको इपिडर्मल सेलमा हाइफालाई छिराउनको लागि यसको काम फंक्सन त्यति. इट हेल्प द जर्म ट्यूब or hypha